ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଉପଦେଷ୍ଟା ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି କନ୍ଧମାଳ। ଆଜି ଏଠି କନ୍ଧମାଳ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଆହ୍ୱାନରେ ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ଅଭିଯାନ CSD ପକ୍ଷରୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ତାହା କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି ବା କ'ଣ ସେଥିରେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁର ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ସେହି ପରିମାଣର ଜମି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ବା ସେହି ପରିମାଣର ଜମିକୁ ତାଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇନି। କିଛି ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଗର ଯେଉଁମାନେ ମିଶାମିଶି ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏପରିକି ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀ ବହୁତ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଅଧିକାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଅଧିକାର ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ସେ ପ୍ରକାର ସେଟା ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିନି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କେବଳ ନୁହେଁ, ଜଙ୍ଗଲର ସଂରକ୍ଷଣର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ମଧ୍ୟ ଆମ ଆଗରେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ରହିଛି। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ଭଳି। ଏ ଯେତେଦିନ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବା। ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଅଧିକାର ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର କମିଟି ବି ହେଇପାରିନି, ଅନେକ ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ଯେଉଁ କନ୍ଧମାଳର ଜୈବିକ ଚାଷ ଯେଉଁ ଥିଲା ତା ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ସାରର ପ୍ରୟୋଗ, କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ ଫଳରେ ଜୈବିକ ଚାଷର ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥିଲା ସେଇଟା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଆଜି ମକା ବେପାରୀମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଫଳରେ ଲୋକ ପାରମ୍ପରିକ ଚାଷ ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ମକା ଚାଷ ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହୁଏତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଲାଭ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୈବିକ ଚାଷର ପରିବେଶକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କନ୍ଧମାଳର ଯେଉଁ ଜୈବିକ ଚାଷର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଥିଲା ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମଧ୍ୟ ହରେଇ ବସିବ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆଦିବାସୀ ଦଳିତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦ ହେଉଛି। ତାକୁ କିଭଳି ଗ୍ରାମସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିପାରିବା, ପୋଲିସ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନକରି ଗ୍ରାମସଭା ଜରିଆରେ କେମିତି ଗାଁର ବିବାଦ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ସଦ୍ଭାବନା ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର କନ୍ଧମାଳ ଗଢ଼ିବା ଦିଗରେ ଚାଷୀ ମୂଲିଆ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ତାର କେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ଭୂମିକା ନେଇପାରିବ ଏବଂ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା, ରିଣ୍ଡୋ ମାଝୀ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କର ବଂଶଧର ଭାବରେ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ପାରମ୍ପରିକ ବନବାସୀ କିଭଳି ସେ ଦିଗରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକା ନେଇପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିବ, ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ। ଆମେ ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ଏହି ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁଲେଇବେ ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ସଫଳ ହେବେ। ମୁଁ CST କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଫର୍ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଗ୍ନିଟି ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରୁଛି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନ ଉପରେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ବାମୁଣି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 15-18 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ସାଥୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ତାଲିମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ଆଇନରେ କନ୍ଧମାଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 57,818 ପରିବାରଙ୍କୁ ଟାଇଟଲ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ସେ ଟାଇଟଲରେ ଆଜି ଯାହା ଟ୍ରେନିଂରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ବହୁତ କମ୍ ଜମି ମିଳିଛି ଆଉ ତାର ସଠିକ୍ ଚିହ୍ନଟ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ବହୁତ ପଟାରେ ଚୌହଦି ନାହିଁ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜମି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର କମିଟି ଓ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତର କମିଟିରେ ତାଙ୍କର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗ୍ରାମସଭାକୁ ତାକୁ ଫେରସ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଟା ଫେରସ୍ତ କରିବା କାନୁନ ଭିତରେ ଅଛି। ସଂଶୋଧନ ନିୟମ ଧାରା 12(1)(କ)ର 6, 7, 8, 9, 10 କହୁଛି ଯେ ତାକୁ ଯଦି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଦାବି ବା କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତାକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇକି ଗ୍ରାମସଭାକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ, ନହେଲେ ସେ ଦାବିଦାରଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2008ରୁ ଆଜିକି 2025 ହେଲା, 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଫେରସ୍ତ ହେଉନି ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଫିସରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ
1050 इंडिविजुअल व्यक्तिगत परिवार कर रिजेक्ट रिजेक्ट कौटी गाँ लोक कहते आम जानिनु कौटी कई आसते आमको कही ना आम किंतु डाटा रे देखु स्टेट जो डाटा देती 1050 परिवार बर्तमान एसटी रिजेक्ट है 1300 केते 65 ओटीएफडी रिजेक्ट है तेणु से रिजेक्ट गुड़ा फेर देवाई आमर साथी मैंने सब आज कहले कि कानून कौच से ग्राम सभा को फेरा जाऊ ग्राम सभा निष्पत्ति नि आउ ट्रेनिंग रे मुख्य मुख्य जिनस गुड़िक कुआ दि जाको जदि सब साथी मैंने आगू को नेबे आउ जो कमिटी गुड़िक अच्छी आमर तहसिल लेवल रे बर्तमान गोटे कमिटी होती तहसिलदार तार अध्यक्ष अच्छा से जाके बुझा उपखंड स्तर सब कलेक्टर पाखे बुझा जिलापाल ऑफिस रे बुझा ताहले कामटा टिके आगू को जीवो नहले कंधमाल रे सबुठारु जिते जिला अच्छी कंधमाल हूँ 1 नंबर जिला पटा पाइबारे ये जो शिरोनामा पाइबारे आउ द्वितीय जिला हूँ मयूरभंज 52,800 केते से माने पाइछन तेणु एठी जदियो बहुत टाइटल मिली से टाइटल रो मूल्य बहुत कम अच्छे द्वितीय तृतीय कथा गोटे बहुत समस्या आसला तहसिलदार ऑफिस रो जो आर करेक्शन रे जो टाइटल बर्तमान मिली से कौन सी परिवार रो जो निर्भरशील व्यक्ति नाम ना जो थी कि बहुत भविष्य हैरान हे बापा माँ मरीगले बहुत हैरान हे तेणु अनुरोध कमिटी जे से गुड़ाक निर्भरशील ना गुड़ाक से चढ़ द्वितीय कथा गाँ गाँ भितर जो गंडगोल होटा उपखंड स्तर कमिटी से विवादी मान तुटिया कथा तेणु सेटा को दृष्टिगोचर करा निष्पत्ति नि उपखंड स्तर कमिटीर मेंबर माने आसिक समाधान कले आमर कंधमाल जिले में जंगल अधिकार आईनटा ठीक भाव में नियंत्रण हो पार आउ सीएफआर टाइटल रे आम शुणिलु बहुत गाँव में 5 एकर 3 एकर दि जाटा 3-2 अनुसार दि जाती किंतु ग फर्म कौन सी उपचारिका एपर्तंत फाइनाल होना कि लोक मैंने जानी ना तेणु ताकू जन देवाई भी सरकार को आम अनुरोध करूँ आउ विभिन्न कमिटी जन आउे आज 4टा बेलू आम तालीमटा शेष हो आगामी दिन में सेप्टेम्बर 2nd वीक पुणी आउ थे बसवा और निर्णय करूँ आगू आज आम जो एकत्र हो आज 8 पंचायत आज आम चाषी मूल्य सुरक्षा परिषद आज समस्त कमिटी आज आसीचु जेहेतु आमर जंगल जमी सुरक्षा भाव में जो आज जो फंकन भाव में आज भुवनेश्वर आज भक्ता उभय आसते आम प्रदीप साहू एवं नरेंद्र महांती नेतृत्व में आज आम किसी शिक्षा पाइचु जेहेतु आज आज सद्य जाए आम कौन प्रकार आमर अधिकार को हक अधिकार आम आज पाइपारूँ तेणुक आज आम मैंने अधिकार को केमती आम हासिल करवा सरकार आमर प्रत्येक अधिकार को से आमर विच्छेद करुच्ची प्रत्येक अधिकार को से आम खारज करुच्ची बोले आज आम एक संगठित हो पुणी आगामी आमर सेप्टेम्बर 15 तारिख जोटा हम से आपण मैंने समस्त सहयोग सहित उद्योग सहित आपण मैंने आसबे साहाय्य करेंगे आम जमीती कि आमर प्रत्येक अधिकार को जल जंगल जमी आमर अधिकार अच्छी आम केमी सक्सेस कर समस्ते एकत्र संगठित हो आम यहाँ आम लड़वा धन्यवाद जिंदाबाद। मोर नाम कामदेव मल्लिक आमर देखु आमर ऊपर जो अधिकार आम पाई कथा आम जंगल भितर थी बर्तमान आउ जंगल आमको सरकार अति सुविधा समस्त को पट्टा दिज्व कि आमको कहले से अनुसार आमको पट्टा देकी बर्तमान प्राय जिनसा सरकार पूरा उच्छेद कर नौ आज जाए आम कौ जगह आमर बोले आम निजे भी आम जापारना से आम बर्तमान आमर कि भुवनेश्वर 2टा आज्ञा मैंने आसिक आमको केमी प्रकार तुम अधिकार को तुम पाइपर से नहीं बहुत सचेतन देते तेणुक आम आज ब्राह्मणी ठार आम सब एकाठी होचु पुणी आगु को जाना चाहूँ कौ जगह आमर कौन से सब आम संगठित हम आगु को यही अधिकार को आम पाइबू बोले आम भरसा रखु। हाथीमुंडा ग्राम पंचायत शिशु मल्लिक कहूँ बहुत लोक आम विकल अवस्था अच्छु कौन सी दल जमी जंगल उपरे आमर आज बहुत गहली ये एकत्रित होइथिलु एवं भुवनेश्वर सार माने 2 जन आम बोलिक आसते समस्ते आम एकत्र होकि दलित आदिवासी कल सांताल समस्ते एकत्र होकि ए सब को आगे जमीती कि आग को बढ़िबो केमिति जिंदाबाद।